Horror Story Time Part 2. Ano daw kasi nun? Sabi daw ni Lola, di ba sabi ko sa'yo, umakyat ka dito? Tapos bigla doon nandun na lang si Kuya Lon. Tapos, umatras daw nun si Kuya Lon. Pumunta daw siya dun sa ano nila, sa bahay daw namin. Tapos, umano na daw sila nun. Tapos, nakauwi na daw nun si Lola. Sabi pa naman ni Kuya Lon, putlang-putla daw nun si Lola. Tapos, sinambong na yung nangyari. Tapos, sa morning breeze naman po, sa school po ng morning breeze, ano naman po kasi nun, meron po kasi grade 1 doon. Yung grade 1 po doon, elementary po kasi yun eh. Yung ano po kasi doon, sabi ni Lola, andun daw nun sila Eva, ano daw sila, naglilinis daw sila. Tapos nung naglilinis daw sila, bigla daw nandun daw si Lola. Tapos ano rin daw, parang kapre ba yun na gano'n, kasi daw may kapre dun eh. Tapos basta natakot nun, tapos nagsumbong nun si Eva na nandun daw si Lola, si R. Tapos marami, sa kwento naman ni Kuya Lon, marami na doon nasapian. Yan. Tapos ano naman daw, kanina rin nung gumagawa ko ng Bukid Part 2, di ba tumatakbo ako nun? Yan, habang tumatakbo daw ako nun, biglang meron sumunod doon sa likod ko. Akala ko kasi nun, tao lang. Pagtingin ko sa likod ko, wala. Kamalas, men. Tsaka tanong ko lang sa inyo, anong pwede kong sabihin sa inyo? Paki-commentan lang po. Po-like and subscribe na rin po. Kung okay lang naman po.